subsidies, deficit budgeting, and the end of the welfare state. Editorial. Since independence, the Sri Lankan government has implemented a number of welfare state measures, such as subsidizing the costs of food, fuel, transport, providing free education and free health care. These measures were intended to gain electoral popularity, but they also led to a weakening of the economy. Between 1958 and 1965, the government began to impose import controls, tighten exchange control measures, and increase state intervention in the economy. This was done in an attempt to manage the growing budget deficit. The period from 1970 to late 1977 was characterized by trade imbalances and foreign exchange shortages. This led to stringent exchange and import control regulations. The rapid growth of state ownership of important segments of the economy, and state monopolies. The industrial base of the country was widened, but many of the new industries started out as import substitution measures. Sadly, quality standards were never put in place, and the poor quality of products from the newly opened industries meant they could not be marketed outside of Sri Lanka. The 1970 to 1977 period was also seen as an era of queues and shortages of all manner of goods and services, including medicines. Frustration with the shortages and the low quality of goods and services resulted in the massive political upheaval at the 1977 general election. The changed political leadership in 1977 ushered in the liberalization of the economy, and there was an expectation of GDP growth. However, after an initial spurt of 8.4% in 1978, growth tapered off and was reduced to 5.1% by 1982 as a result of internal strife, growing corruption, and an escalating ethnic problem in the country. However, whatever its shortcomings, the liberalized economy saw the opening up of the health sector and the emergence of multiple private medical institutions and hospitals. Claims that the opening up of the health sector to private institutions would lead to the death of free health services in the country did not materialize. In reality, it saw a growth of a plethora of medical institutions and medical facilities which were available at a cost. They also reduced the stress on state-provided medical care. Likewise, the liberalization of the education sector saw the setting up of private fee-levying schools and degree-awarding private institutes affiliated to universities abroad. However, the setting up of private universities in the country, especially medical universities, was opposed by protesting university student organizations and supported by the Government Medical Officers Union, GMOA. Today, 75 years after independence, the exponential growth of corruption, nepotism, and ill-advised economic policies has led Sri Lanka to a state of financial collapse, bankruptcy, and the rapid unraveling of the welfare system we have been used to. In the aftermath of the economic crisis, the subsidy on fuel has been completely lifted, as has the subsidy on food and transport. While state schools provide free tuition and text, a majority of students avail themselves of paid private tuition. Similarly, while we do enjoy the facility of free medical examination and stay at state hospitals, most medicines have to be purchased from private pharmacies and/or private hospitals. According to World Bank statistics quoted by Trading Economics, the ratio of physicians per 1,000 people in Sri Lanka was reported at 1.2291 in 2020. The average for 2020 based on 27 countries was 3.56 doctors per 1,000 people. In other words, we are faced with a shortage of doctors in the country, with our country's economy in ruins.
There is little possibility of the state's ability to set up new medical universities to ease this shortage. An alternative is to commence private medical universities in the country. Today, large numbers of Sri Lankan medical graduates are forced to study abroad as they cannot be accommodated in our medical faculties. A study by the Sunday Times reveals the cost of studying medicine in Russia or Belarus for a period of 6 years will be about $120,000 to 44,500,000 rupees in Sri Lankan currency. Such a move will also save valuable foreign exchange spent by Sri Lankan medical students studying in universities abroad. සහනාධාර හිද අයවැයකරණය සහ සුබසාධන රාජ්‍යයේ අවසානයේ කටුවැකිය නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ආහාර වින්දන ප්‍රවාහන වියදම් සඳහා සහනාධාර දීම නිවේ අධ්‍යාපනය ලබා දීම සහ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය වැනි සුබසාධන රාජ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම ක්‍රියාමාර්ග මැතිවරණ ජනප්‍රියත්වය ලබා ගැනීම අරමුණු කරගත් නමුත් ආර්ථිකය දුර්වල වීමටද හේතු විය. 1958 සිට 1965 දක්වා කාලය තුල රජය ආනයන පාලනයන් පැනවීම. විනිමය පාලන පියවර දැඩි කිරීම සහ ආර්ථිකයට රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වැඩි කිරීම ආරම්භ කළේය. වර්ධනය වන අයවැය හිගය කළමනාකරණය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස මේ සිදු කරන ලදී. 1970 සිට 1977 අග දක්වා කාලය වෙළඳ අසමතුලිතතාවය සහ විදේශ විනිමය හිගය මගින් සංරක්ෂිත විය. මේ දැඩි විනිමය සහ ආනයන පාලන රෙගුලාසි ආර්ථිකයේ වැදගත් කොටස්වල රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වයේ වේගවත් වර්ධනය සහ රාජ්‍ය ඒකාධිකාරයට හේතු විය. රටේ කාර්මික පදනම පුළුල් වූ නමුත් නව කර්මාන්ත බොහොමයක් ආනයන ආදේශන පියවර ලෙස ආරම්භ විය. කනගාටුවට කරුණක් නම් ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන් කිසි විටක ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර අලුතින් විවෘත කරන ලද කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනවල දුර්වල ගුණාත්මක බව නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත අලෙවි කළ නොහැකි විය. 1970 සිට 1977 දක්වා කාලයේ ඖෂධ ඇතුළු සියලු ආකාරයේ භාණ්ඩ හා සේවාවල පෝලිං සහ හිල වූ යුගයක් ලෙසද සැලකේ. 1977 මහා මැතිවරණයේදී දැවැන්ත දේශපාලන පෙරළියකට තුඩු දුන්නේ භාණ්ඩ හා සේවාවල හිගය සහ අඩු ගුණාත්මක බව පිළිබඳ කලකිරීමයි. 1977 දී වෙනස් වූ දේශපාලන නායකත්වය ආර්ථිකයේ ලිබරල්කරණයට මඟ පෑදූ අතර දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය පිළිබඳ අපේක්ෂාවක් තිබුණි. කෙසේ වෙතත් 1978 දී 8.4ක ආරම්භක පිබිදීමකින් පසුව අභ්‍යන්තර ආරවුල් වර්ධනය වන දූෂණය සහ රට තුළ උත්සන්න වන වාර්ගික ගැටලුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 1982 වන විට වර්ධනය අඩු වූ අතර 5.1 දක්වා අඩු විය. කෙසේ වෙතත් එහි කුමන අඩුපාඩු තිබුණත් නිදහස් ආර්ථිකය තුළ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විවෘත වීමත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන සහ රෝහල් කිහිපයක් බිහිවීමත් දක්නට ලැබුණි. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෞද්ගලික ආයතනවලට විවෘත කිරීමෙන් රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවේ මළගම සිදුවනු ඇත යන ප්‍රකාශයන් ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත. යථාර්ථයේදී එය වියදමකින් ලබාගත හැකි වෛද්‍ය ආයතන සහ වෛද්‍ය පහසුකම් රාශියක වර්ධනයක් දුටු වේ. රාජ්‍යයේ සපයන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා වූ ආතතියද අඩු කළා. එසේම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විහිං කිරීමත් සමග විදේශයන්හි විශ්වවිද්‍යාලවලට අනුබද්ධව ගාස්තු අය කරන පෞද්ගලික පාසල් සහ උපාධි පිරිනමන පෞද්ගලික ආයතන ආරම්භ විය. කෙසේ වෙතත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල
විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රට තුළ පිහිටුවීමට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංවිධාන විරෝධය පළ කළ අතර ඊට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය CMOA සහාය පළ කළේය. නිදහසින් වසර 75කට පසු අද වන විට දූෂණය, ඥාති සංග්‍රහය සහ වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවල ඝාතීය වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය කඩාවැටීමකට, බංකොලොත්භාවයකට සහ අප පුරුදු වී සිටි සුබසාධන ක්‍රමයේ සීඝ්‍රයෙන් ලිහා යන තත්ත්වයට ගෙන ගොස් ඇත. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඉන්ධන සහනාධාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇති අතර ආහාර සහ ප්‍රවාහන සහනාධාරයද සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇත. රජයේ පාසල් නොමිලේ උපකාරක පන්ති සහ පෙළ සපයන අතර සිසුන්ගෙන් බහුතරයක් ගෙවන පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ලබා ගනී. එලෙසම අපි නොමිලේ වෛද්‍ය පරීක්ෂා කිරීමේ පහසුකම භුක්ති විඳිමින් රජයේ රෝහල්වල රැඳී සිටින අතර බොහෝ ඖෂධ පෞද්ගලික ඔසුසල්වලින් හෝ පෞද්ගලික රෝහල්වලින් මිලදී ගැනීමට සිදුවේ. ට්‍රේඩින් ඉකොනොමික්ස් විසින් උපුටා දක්වන ලද ලෝක බැංකු සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් දහසකට වෛද්‍යවරුන්ගේ අනුපාතය 2020 දී 1.229 ලෙස වාර්තා විය. රටවල් 27ක් මත පදනම්ව 2020 සඳහා සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් දහසකට වෛද්‍යවරුන් 3.56 විය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත් රටේ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිලයකට අප මුහුණ දී සිටි. අපේ රටේ ආර්ථිකය නටබුන් වී ඇති හේයින් මෙම හිලය සමනය කිරීම සඳහා නව වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පිහිටුවීමට රජයට ඇති හැකියාව අඩුය. විකල්පයක් තමයි පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රට තුළ ආරම්භ කිරීම. අද ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයකට අපේ වෛද්‍ය පීඨවල නවාතැන් ගැනීමට නොහැකිව විදේශගතව අධ්‍යාපනය ලැබීමට සිදු වී ඇත. සන්ඩේ ටයිම්ස් විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළිවන්නේ වසර 6ක කාලයක් සඳහා රුසියාවේ හෝ බෙලරුස් වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීමේ පිරිවැය ඇමරිකන් ඩොලර් 1,20,000 ශ්‍රී ලංකා මුදලින් 4 කෝටි 45 ලක්ෂය. එවැනි පියවරක් මගින් විදේශයන්හි විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය සිසුන් විසින් වැය කරන වටිනා විදේශ විනිමයද ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වේ. மானியங்கள், பற்றாக்குறை பட்ஜெட் மற்றும் நலன்புரி அரசின் முடிவு. தலையங்கம் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இலங்கை அரசாங்கம் உணவு, எரிபொருள், போக்குவரத்து செலவுகளுக்கு மானியம், இலவச கல்வி மற்றும் இலவச சுகாதாரம் போன்ற பல நலன்புரி அரசு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள் தேர்தல் பிரபலத்தை பெறுவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. ஆனால் அவை பொருளாதாரத்தின் பலவீனத்திற்கும் வழிவகுத்தன. நன்றி. 1958 மற்றும் 1965க்கு இடையில் அரசாங்கம் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கத் தொடங்கியது. பரிமாற்ற கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை கடுமையாக்கியது மற்றும் பொருளாதாரத்தில் அரசின் தலையீட்டை அதிகரித்தது. வளர்ந்து வரும் பட்ஜெட் பற்றாக்குறையை நிர்வகிக்கும் முயற்சியில் இது செய்யப்பட்டது. 1970 முதல் 1977 பிற்பகுதி வரையிலான காலம் வர்த்தக ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. இது கடுமையான பரிமாற்றம் மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளுக்கு வழிவகுத்தது. பொருளாதாரத்தின் முக்கிய பிரிவுகளின் மாநில உரிமையின் விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் மாநில ஏகபோகங்கள். நன்றி. நாட்டின் தொழில்துறை அடித்தளம் விரிவடைந்தது, ஆனால் பல புதிய தொழில்கள் இறக்குமதி மாற்று நடவடிக்கைகளாக தொடங்கப்பட்டன. துரதிர்ஷ்டவசமாக தரமான தரநிலைகள் ஒருபோதும் வைக்கப்படவில்லை. மேலும் புதிதாக திறக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளின் தரம் குறைந்த தயாரிப்புகள் இலங்கைக்கு வெளியே சந்தைப்படுத்த முடியாததை குறிக்கிறது.
1970 முதல் 1977 வரையிலான காலப்பகுதி மருந்துகள் உட்பட அனைத்து வகையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் வரிசைகள் மற்றும் பற்றாக்குறையின் சகாப்தமாகவும் காணப்பட்டது. பற்றாக்குறை மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் தரம் குறைந்ததால் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் 1977 பொதுத் தேர்தலில் பாரிய அரசியல் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது. நன்றி. 1977 மாற்றப்பட்ட அரசியல் தலைமை பொருளாதாரத்தின் தாராளமயமாக்கலுக்கு வழிவகுத்தது, மேலும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சிக்கான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இருப்பினும் 1978 8.4 என்ற ஆரம்ப வளர்ச்சிக்கு பிறகு உள்நாட்டு பூசல், வளர்ந்து வரும் ஊழல் மற்றும் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் இனப்பிரச்சினையின் விளைவாக 1982 வளர்ச்சி 5.1 ஆக குறைக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அதன் குறைபாடுகள் என்னவாக இருந்தாலும், தாராளமயமாக்கப்பட்ட பொருளாதாரம் சுகாதாரத் துறையை திறந்து பல தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் தோன்றுவதை கண்டது. சுகாதாரத் துறையை தனியார் நிறுவனங்களுக்கு திறந்து விடுவது, நாட்டில் இலவச சுகாதார சேவைகள் மரணமடைவதற்கு வழிவகுக்கும் என்ற கூற்றுக்கள் நிறைவேறவில்லை. நன்றி. உண்மையில் அது செலவில் கிடைக்கும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளின் மிகுதியான வளர்ச்சியை கண்டது. அரசு வழங்கும் மருத்துவ சேவையின் மீதான அழுத்தத்தையும் குறைத்தன. அதேபோல் கல்வித்துறையின் தாராளமயமாக்கல், தனியார் கட்டணம் வசூலிக்கும் பள்ளிகள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்த பட்டம் வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்களை அமைத்தது. எவ்வாறாயினும், நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், குறிப்பாக மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் அமைப்பதற்கு பல்கலைக்கழக மாணவர் அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் GMO-வை ஆதரித்தது. நன்றி. இன்று சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஊழல், உறவுமுறை மற்றும் தவறான பொருளாதார கொள்கைகளின் அதிவேக வளர்ச்சி இலங்கையை நிதிச்சரிவு, திவால்நிலை மற்றும் நாம் பழகிய நலன்புரி அமைப்பின் விரைவான அவிழ்ப்பு நிலைக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளது. பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பிறகு, உணவு மற்றும் போக்குவரத்துக்கான மானியம், எரிபொருள் மீதான மானியம் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு பள்ளிகள் இலவச கல்வி மற்றும் நூல்களை வழங்கும் அதே வேளையில், பெரும்பாலான மாணவர்கள் பணம் செலுத்தும் தனியார் கல்வியை பயன்படுத்துகின்றனர். நன்றி. இதேபோல், இலவச மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் தங்கும் வசதியை நாங்கள் அனுபவிக்கும் போது, பெரும்பாலான மருந்துகளை தனியார் மருந்தகங்கள் அல்லது தனியார் மருத்துவமனைகளில் வாங்க வேண்டும். திரீடின் எகனாமிக்ஸ் மேற்கோள் காட்டிய உலக வங்கியின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, இலங்கையில் 1000 பேருக்கு மருத்துவர்களின் விகிதம் 2020 1.2291 ஆக பதிவாகியுள்ளது. 27 நாடுகளின் அடிப்படையில் 2020க்கான சராசரி 1000 பேருக்கு 3.56 மருத்துவர்கள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நாட்டில் டாக்டர்கள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறோம். நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்துள்ள நிலையில், இந்த பற்றாக்குறையை போக்க புதிய மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாகவே உள்ளது. நன்றி. இதற்கு மாற்றாக நாட்டில் தனியார் மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்க வேண்டும். இன்று பெருமளவிலான இலங்கை மருத்துவ பட்டதாரிகள் எமது மருத்துவ பீடங்களில் இடம்பெற முடியாத நிலையில் வெளிநாடுகளில் கல்வி கற்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சண்டே டைம்ஸ் நடத்திய ஆய்வில், ரஷ்யா அல்லது பெலாரஸில் மருத்துவ படிப்புக்கான செலவு 6 ஆண்டுகளுக்கு சுமார் $1,20,000 அமெரிக்க டாலர்கள், இலங்கை நாணயத்தில் 4,45,00,000.
இத்தகைய நடவடிக்கையானது வெளிநாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி கற்கும் இலங்கை மருத்துவ மாணவர்களால் செலவிடப்படும் பெறுமதியான அந்நிய செலாவணியையும் திணிக்கும். நன்றி. 2023 ஆகஸ்ட் 9 புதன்கிழமை தினசரி மிரர் செய்தித்தாள். முகநூல் குமாரசிங்க குணபால ஆங்கில மொழியில் உயர்நிலை மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக. Independence. Government has implemented number of welfare measures, subsidizing, providing, intended to, electoral popularity, a weakening of the economy, began to impose import controls. Exchange control measures, increased state intervention, an attempt to manage budget deficit, was characterized, foreign exchange shortages, to stringent exchange, import control regulations. Important segments, state monopolies, the country was widened, as import substitution measures, quality standards, newly opened industries meant, could not be marketed, as an era of queue. Shortages of all manner, frustration with the massive political upheaval, general election, ushered in the liberalization, an initial spurt of growth tapered off, was reduced to whatever. Its shortcomings, liberalized economy, opening up of the health sector, emergence of claims, private institutions, death of free health, did not materialize, in reality, a growth of a plethora, were available at a cost, reduced the stress on state-provided medical care, likewise. The liberalization of the education, the setting up of private fee-levying schools, degree-awarding private institutes, affiliated to universities, was opposed by protesting university students. Supported, after independence, the exponential growth of corruption, nepotism, and ill-advised, a state of financial collapse, bankruptcy, the rapid unraveling of the welfare system, have been used to, in the aftermath of the economic crisis, the subsidy on fuel has been completely lifted. The subsidy on food and transport, provide free tuition and texts. A majority of students avail themselves of paid private tuition. නිදහස රජයේ ක්‍රියාත්මක කර ඇත සුබසාධන සංඛ්‍යාව පියවර සහනාධාර සපයමින් අදහස් මැතිවරණ ජනප්‍රියත්වය ආර්ථිකය දුර්වල වීම ආනයන පාලනයන් පැනවීමට පටන් ගත්තේ හුවමාරු පාලන පියවර රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වැඩි කිරීම කළමනාකරණය කිරීමට උත්සාහයක් අයවැය හිඳේ සංරක්ෂිත විය විදේශ විනිමය හිඳේ දැඩි හුවමාරු කිරීමට ආනයන පාලන රෙගුලාසි වැදගත් කොටස් රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය රට පුළුල් විය ආනයන ආදේශන පියවර ලෙස තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් අලුතින් විවෘත කරන ලද කර්මාන්ත අදහස් අලෙවි කළ නොහැකි විය පෝලිං යුගයක් ලෙස සියලු ආකාර හිඳයන් සමග කලකිරීම දැවැන්ත දේශපාලන පෙරළිය මහා මැතිවරණය ලේබල්කරණය ආරම්භ කරන ලදී ආරම්භක පිළිවීමක් වර්ධනය අඩු වී ඇත දක්වා අඩු කරන ලදී එහි අඩුපාඩු කුමක් වුවත් නිදහස් ආර්ථිකයේ සෞඛ්‍ය අංශය විවෘත කිරීම මතුවීම හිමිකම් පෞද්ගලික ආයතන නිදහස් සෞඛ්‍ය මරණය ඉතුරු විය යථාර්ථයේදී බහුල වර්ධනයක් මිලකට ලබා ගත හැකි විය ආතතිය අඩු කිරීම රජය විසින් සපයනු ලබන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර
එසේම අධ්‍යාපනය ලිහිල් කිරීම, පෞද්ගලික ගාස්තු අය කරන පාසල් පිහිටුවීම, උපාධි පිරිනමන පෞද්ගලික ආයතන, විශ්වවිද්‍යාල වලට අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය විරෝධතාවයකින් විරුද්ධ විය සහාය දක්වන, නිදහසින් පසු දූෂණයේ ඝාතීය වර්ධනය, ඥාති සංග්‍රහය සහ අවවාද මූල්‍ය කඩාවැටීමේ තත්ත්වයක්, බංකොලොත්භාවය, සුබසාධන පද්ධතිය සීඝ්‍රයෙන් හෙළිදරව් කිරීම, භාවිතා කර ඇත. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඉන්ධන සහනාධාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇත. ආහාර සහ ප්‍රවාහනය සඳහා සහනාධාරය, නොමිලේ උපකාරක පන්ති සහ පාඨ ලබා දීම, සිසුන්ගෙන් බහුතරයක් ගෙවන පුද්ගලික උපකාරක පන්තිවලින් ප්‍රයෝජන ලබයි. சுதந்திரம் அரசு செயல்படுத்தியது, நலன்களின் எண்ணிக்கை, நடவடிக்கைகள், மானியம் வழங்குதல், நோக்கம், தேர்தல் புகழ், பொருளாதாரம் பலவீனமடைதல், இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கத் தொடங்கியது. பரிமாற்ற கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள், அரசின் தலையீட்டை அதிகரிக்க நிர்வகிக்க ஒரு முயற்சி, பட்ஜெட் பற்றாக்குறை வகைப்படுத்தப்பட்டது, அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறை, கடுமையான பரிமாற்றத்திற்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள், முக்கியமான பகுதிகள், மாநில ஏகபோகங்கள், நாடு விரிவடைந்தது, இறக்குமதி மாற்று நடவடிக்கைகளாக தரநிலைகள், புதிதாக திறக்கப்பட்ட தொழில்கள் என்றால் சந்தைப்படுத்த முடியவில்லை, வரிசைகளின் சகாப்தமாக எல்லா வகையிலும் பற்றாக்குறை, விரக்தி, பாரிய அரசியல் எழுச்சி, பொது தேர்தல், தாராளமயமாக்கலுக்கு வழிவகுத்தது. ஒரு ஆரம்ப வேகம், வளர்ச்சி குறைக்கப்பட்டது. அதன் குறைபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமயமாக்கப்பட்ட பொருளாதாரம், சுகாதாரத்துறை சிறப்பு, தோற்றம், கூற்றுக்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், இலவச ஆரோக்கியத்தின் மரணம் நிறைவேறவில்லை. உண்மையில் மிகுதியான வளர்ச்சி விலையில் கிடைத்தது, மன அழுத்தத்தை குறைத்தது, அரசு வழங்கும் மருத்துவ பராமரிப்பு, அதேபோல் கல்வியின் தாராளமயமாக்கல், கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகளை அமைத்தல், பட்டம் வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்தது, பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் எதிர்க்கப்பட்டது, ஆதரவு. சுதந்திரத்திற்கு பின் ஊழலின் அதிவேக வளர்ச்சி, உறவுமுறை மற்றும் தவறான ஆலோசனை, நிதி சரிவின் நிலை, திவால், நலன்புரி அமைப்பின் விரைவான அவிழ்ப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பின் எரிபொருளுக்கான மானியம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டது. உணவு மற்றும் போக்குவரத்துக்கான மானியம், இலவச கல்வி மற்றும் உரைகளை வழங்குதல், பெரும்பாலான மாணவர்கள் பணம் செலுத்தும் தனியார் கல்வியை பெறுகிறார்கள்.